Usahay ang pinakanindot na celebration kay dili kinahanglang bongga. Ang importante na may oras para sa sagusa. Tara, uban ni May sa among anniversary getaway padulong sa Sulay Resort diri sa Anda, Bohol. Pag-abot na mo diri sa resort, warm kaayo ang pagdawat sa staff o relaxing na daan ang vibe sa lugar. Usahay, kinahanglan lang gyud nato og gamayng pahulay gikan sa kabisi sa kinabuhi. Mao nga nag-decide mi nga mag one night stay dire sa Solaya Resort para makarelax og makapahuway. Pag-abot pa lang namo na feel na gid namo ang ka-peaceful sa lugar. Layo sa banha, presko ang hangin ug very relaxing ang ambience. Kung nangita mo lugar nga makapawala sa stress, perfect gyud dire. Naabot na mi sa among room ug pag-abli pa lang sa pultahan, ma-feel na gyud nimo ang kalimpyo ug komportable nga mga higdaanan dire. Ug mao ni ang moment nga mas na-excite me. Pag-abli nila sa sliding curtain, niabot dayon sa among atubangan ang nindot kaayong overlooking sea view na grabe, worth it kaayo. Isa pod sa among nagustuhan kay ang design sa resort. Ang mga rooms nga naghagdan-hagdan, very relaxing tan-awon og perfect kaayo para sa picture-picture. Og diri pod sa sulod sa room, limpyo, hapsay og cozy kaayo. Well air-condition ang room og maka-feel jud ka sa privacy na imong gipangita. Usa sad sa akong ganahan kay kani lang sa amin, makagwapa og makadani kaayo. Unya, naasad ang ilang CR nga spotless o well-maintained. Thumbs up for this one. Karon, nibalik ko sa balcony kay gusto lang yun na ako i-feel ang moment. Presko ang hangin, hilom ang palibot, o ang view sa dagat nga makapawala yun og stress. Makaingon yun ko guys na grabe kanindot kaayo. Nindot kaayo magmuni-muni. Ug sa sunod, dadun na nako sila mama dire. Human ani, nisuro na po ni padulong sa dagat aron mas ma-explore pa ang resort. Lami kayo sa paminaw ang paglakaw-lakaw samtang nag-enjoy sa katahom sa lugar. Dire pa lang daan, matungog na nimo ang tingog sa dagat. Ang kanindot sa lugar ug ang hangin nga perting presko ha. Bisan one night stay lang, sulit kaayo ang among anniversary getaway. Another beautiful memory to cherish together. Thank you Lord for another year of love, blessings, and beautiful moments. And wait, there's more. Naapod sila'y pool nga open gikan 8 o'clock a.m. hangtod 9 o'clock p.m. Perfect kayo kung gusto lang ka mag-relax o mag-unwind. Mas nalingaw mi kay napagid sila'y free drinks nga pwede nimo i-savor samtang naglingkod lang. At tanaw sa dagat o magbulat sa matahong nga sunset. Kana nga moment, simpura pero grabe ka peaceful, murag makalimot ka sa kakapoy o sa kabisi sa adlaw. Mao gini ang klase sa getaway nga dili na namo makakalimtan. Og syempre, dili kompleto ang among anniversary getaway kung walay lami nga pagkaon. Sulod mismo sa resort naa sila'y Kuma Cafe nga nag-offer og mga menu na swa kaayo sa atong panlasang Pinoy. Lami kaayo ang among na-order og sulit gyud ang matag kaon. Usa gyud ni sa highlight sa among celebration. Ang mabusog, mag-enjoy sa lami nga mga food ug magkauban sa usa ka peaceful kaayong lugar. Bisan simple ramong anniversary celebration, mahimong special good siya tungod sa nindot nga place, relaxing ambience o delicious nga pagkaon. Mao gini ang mga moments na among gusto balikan. This video guys, kay para lang yun sa among mga memories para na aming balikan pohon. Dili ni para pasikat o manghambo, kundi para i-share ang sa kasimple pero special na celebration
sa among wedding anniversary. Life is short, so let's cherish every moment with the people we love. No hate, just love. Hangtod sa sunod na mo adventure, salamat sa pagtanaw.